Pathian thu na ngai lau ti ve John bung thum chang thuma Jesu na don bodi na za a tabia ka sei pi na hi ko hi jong le chunga ku na tha pin kit lo chu koi man Pathian lengam mu thei poi ati Nicodemus in a za a mi ate ting le iti pen tha thei ding ham ani ve na a anu oi sunga lu da pin kit theyam ati Jesu na don bodin tabia ka sei pi na hi mi koi hi jong le tui le thagawa a pen lo le Pathian gam alu thei poi ta sa phia ko na pe nga chu ta sa phia hin thagawa ko na pe nga chu thagawa hi chunga ko na tha pen kitinga a hi kati hi na za ka sei hi chu dat mo hi in hui khu anun nom na lam lama anung zin nang man agin na zanan hoya hung ko na hoi lama chi ji na hepoi thagawa ping ho chang si yong chuti chu a hi ve ati koi hi jong le thagawa ping ho chu chutia chu ding hi ati na hi Pathian a thu phat thei bo pi taw han Nicodemus Jesu chu adon bud a hi koi hi le tui le thagawa pin tha luwa ati chun he chi thil ho chu iti thun thei ding ham iti hungum thei ding ham hi chu na thu do jong a hi dunia hung khom tam ta ho hen pen tha na dei lo yum diu ka ta san poi ton set lung he nom lo om ding ka ta san poi hi jong le deya bol thei lo ngan hi so ke win a he Jesu na don bodin aza nang la juda te ho hil na hen hi ti ho chun het lo ham ta be bia ka sei pi na he ke hon ka het ka sei ju wa ka mu ka het sa o a he Israel te ho hil pa jeng jong chun pen tha na ji hi an he pon he thilum thei ta khat hin te pastor le sol cha na to so ta tong ho jeng in jong upa Pathian na tong so ta tong ho jeng in jong pen tha na ji hi an he thiam ji pu vin a he ipasol pau ka gel sang ma jeng amin chu seida jeng ka ting mizo sin zo angai sang win tu hin chupa chun foreign gama na tongin missionary in pharso ta na tongin he jong le hitia missionary ka chi lai chun kana peng tha mong hi lai ti chu aseng amine he pension ka hi nunga bo peng tha ka hi bu ve atin lai na he tu masang deu chun pastor khat simlam pastor khat ahobung min sei daw ti ben Jerusalem a jong ka ga chi in Jesu than muna ka ga chi in Jesu cross aphu nau ko yong chu ka ga khoi in Calvary tha ki ho yong ka ga ve in hi yong le ka pension nung in tap sa kuna sut pi a chun Calvary chu kamu pan bo we ati na he thil thei ta hiding a he born again sa pawin a hin mangin penkit ti in le lew han grew pau chun genio anothen ati vin born ti chu genio ti na chu hi in regenerate ti sim tha na ti na jong hi mai the he anothen ki ti chu from above chung lama ko na penkit ti na ho jong hi thei ding a he chu Nicodemus chun iti thei ding ham mi te nung ting le anu oi sunga niwe lut ki thei ding ham te chu adong chat jeng da na he Nicodemus hi inui zat pi mai theu a hin la nui zat de pu na he ole he sa ma bangwin Adam le evi Pathian na sim lai chun ki mai tua nang le ke hi tia ikimu wa I chen khom ji bang wa hi ki mai tua ki ho the na hin khu chu anei o he Pathian lo pi na wa chun ki chan na anei pu na he khim le ki pa ta chun a ji win a ye chu hi chin nun lo pi ta me he anei o he Pathian lim banga sim hi lonin Pathian cha tia min voi thonin
anun dan hon cho athing sadin phacham kim ahil honin ton so na hingding athu angai thon a hile ton so na hing thei ding a sim ahil hone chule eden hun sunga chun hi chi leisit chunga chun leng nu le leng pa chung leng wa chate ho le gam sa te chunga thunei na apin chule a chen lhon ding in mun dat ding chun van noi hi a territory lhon ding in van noi hi apin a he ain ko pumpi lhon kinga na chu simpa thu oi na hin khu cha he in hi chi hin khu nom ta to chun ki mai tu a pathin to ki mu to jiu a he akipa ma jiwin ki cha na mong anei povin ama wang chu he sa ma bangwin chon se na hung fu lhon ta je chun he chi a hin khu lhon hoi ta le pathinin alo pi na a atom na chu chi alo pi na atom na chu la pi a he thonin akizop na hung tan ta pha chun ki cha chuna kiti hot lhon tan sago ke wa hi lhon ke he do lhon tan chua ko na chu amani chi tha ho zo se chu pathinin ano do nunga chu chon se chi tha I hung hi to pe ta wen he sakol no wane je malai upaten na se ubin silkang in silkang a hinge su lukunga theidang aga ngai poi anati wen he ki se na chu mi chon se la a ko na mi chon singan hi I hung hin do a he hi chi chu I hi dan phung a he sam som ngale get isim wa hi le migilo chu naw buwa ko na khan sa hen apin penu le zo thu sein awa mangji taw na he ati na he nu oi sunga ko na mi chon site chu pathena ko na ki khan sa a hi sai bu som bi le ge chang ge da a hi nana za khapon nana he khapoi ta sandal na hin naw buwa pana su khel nei na kit ding chu kan hen a he pathen thu chun naw buwa im wa ko na he su khel sa e he taweti e hilubin a he adam le evi johnson a tha thon thon chun pathen mel pu hi na thon chu amang ta na he gul se son gul to ke ba na diabor cha hina achuna khel thonin pathen cha hi thon na cha pi thonin langkhana diabol cha hi na ani thon tan hin khu theng chu hin khu bu in thien lo nei na lu khum tan phacham kim chu mi chon si na khel tan aki khel he jeng na he ton so na hing thei ding te ni chu ton so na chi na ahung thung ta na he le se chunga leng nu le leng pa hi na thon chu la pi a hi thon tan chon sit so la sal ahung hi thon ta na he he chi wan noi a chen thon na dinga gam territory thon dinga pakai na gama kun chu no do a hi thonin satan thu noya holzin le va vai a hi thon ta na he he chi mi hem hin dan zo se chu sempa thu oilo na le e ma thu a nom na lung thim ngai to na chun a hin lo ta na he chi lung put to he chi I hi naw to hin pathen gam chu lut the a hi ta pon pathen to chen khom the a hi ta pon se le phaum khom the pon muthim le wa chun ki pol na nei thon pon le Christian ki cham na nei lo banga he chi lung put to hin pathin ko ma adam le wi chu thei lo a hi thon ta na he a chi ha thon nang le ke yang hi thei ta lo a he he ti chon pen tha na in atu pen chi pi ham mi ti wa hi le pakai Christian I pi ham vanoya hu na je chu diabol le na to hi su mang ding a hi ti hi a hu na je hi ti chu pathin thu e heloven diabolin zo thu se ho pathin chu ngai lu na dim pathin a hi dan ho chon set a set dan le dan su ke a kho dan ho phung do ding le chon se na thu sa mi hem te sem tha kit ding le eden tha lama pui kit ding Jesu Christa chu a hongin he chi eden ho na I chen kit the na deu chon tu I hin kho chon se na banga hi e pui kit the lo a hi ta in e ngai lu the u jong le pathen thu chon mi hem chon se na thu sa ho chu
Esai bung kha changa changgu bachon chang chu apumin anatan chule lung thim jong apum pin choltai keng to a konin lu chang changein adam lai khat cha om po na hi akitat dup jeng le apat lai jeng chule athilung maha jeng ahin anaila ki me do pun tom jong akitom pun thawla akinu jol pon ati na hi mihem ihi dano hi keng to a kona lu chan gia dam lai mong mong umlo tipat veita bong chon Pathian mit mu chun chon set je chun hiti chun I hung taw ben he Pathian chun iza kaya bol theyen mei ka dan thu ho su ke win thu pe ho job ki lo na layo na tia adam le evi vut vai asem do me chu me li a vut vai asem mang ki da le se dang a ko na mi hem sem do ki chu Pathian a ding a chu ha sa lo ding he na ti wam Hela hisu patienin abol thei mong pun he Adam le evi chu hit bonghin therum han nang thieng lo han tal yong le la sim pan se bongin chon se na kalha nungin jong e lung se na aki khel de poi alo pi le jeng ne he so pite ho gui tan lovin kalung se de I love thee with an everlasting love. Jeremiah bung som thum la khat chang som la thuma chon. Ton sot lung sit na kalung sit na hi. Ka hu hing kit na hi ti a hin te min. Mi hem te na chon se be se we na phamo be se we na bu be se we. Lu chang a ko na keng tu chan ge dam lai lo mo mo. Sli hanang kinoi mang hanang le se dang mi hem phajo. Siem do me u ti ve. Ti hi pachenin aphal mo mo lo a hi. Hichi pathian lung thim ka ga muhin kalvari thanga alopi katijin hite chun pen thana ina tup chu ipihamiti wa hile eden chonset masang chonse na thu masang thon pathian lungput eini sa nom kit naw chu a hi en Dunia pen thana iseyo heltha kit na to he akibang po na he Igam sunguwa pen thana itiu tam pen he emotional feeling chothona thanop na thakhat thani bo kipana Jesu Christa to ke ba na lungput nei phadi luwa kisei phul to na Ho in akilang zing na he Ama wang chu pat pen thana in e pui kit nom naw atup chu chunglama ko na pen thana Pathian to ke mai to a chen kit ting jong le ki cha na mo mo nei lo ki ngam sum ta the na ding hin kho nei sa kit na ding he atup chu a he chon se na tha nung chon gul che tha tia ko I ta win Matthew bung som ni le thum chang som thum le thuma wo gul se te ho gul se son ho na ho he da mun thu tan na a ko na iti na hoi thei ding ho ham gul chilha e he bin he yon bung ge chang som di le lia Christa van no ya hung lai jin Pharisai ho le juda ho chu ane ki shong the jeng obin Abraham chilha ka hi ve tu chan ge in su in kom po ve ti vin Abraham chilha ki ti jan ki shon pi we he Phababim Ephraim chilha jan ki shon pi vin Phababim Manasseh chilha jan ki shon pi vin tu ni chan ge hian Israel hi ding no ma pem tha yong yu mo vin mi tam ta chu Hela Christa chu hem chi nu mai la pasal ki ti mat na ko na mem hung pen do na a he koi chilha yong gel sang ani po in Nang ho na pau diabola kun nahi bo hui Chuchi na pau lungo chu na su but ding bo na no moi Ati chat ta na he Toni jana hi so pite ho Zu don ding na no ma hi le Na pa de lam na bol a he Na pa ki he thei na he Ki de chat phalowa thu ding na nop le Na pa de lam a he Zo se na tha no the jenga Zo na se za hi le Na pa de lam a he Na pa cho ki he thei the jeng e I pau chu koi ham I thil bol wa ko na hi ki he thei he mi na thang set a na ewa na sei set a na kilet sa a na ki pop set a nang ding bo na ki ge ma hi le na pa chu koi ham ka pa chu koi ham
diabol chu ahi atin ahi na pau thanop na bol na nomo ben ahi jachep judon khamna thei thil ho kowa teranga supari channa jolda changein ta sa susathe thil bolnom na lung thimi nei wa hile ipau delam ipau chu diabol ahi ti chin satna mu na ahi ta na he thilgilo I bol je uwa chon se I bovin mi chon se hi je uwa chu thilgilo I bol zo jiu ahi he chi hi ki chi diwa nga ye thil phalo khat iga bol je uwa mi chon se I jeng povin ahi mi hem te wang chun mu theya thil iga bol khil temule mi chon se a ti ge lo ahi hele tu a hoin sunga na to jing pe da yong chu in lam na ki le ting le lem chang na mu le corruption leb gu ding na mu phat le leb gu jeng ding lung thim nei puma hung ki khom ji na hi je chon nang ma sunga chu chon se na mu chi chu ti na a hi hiya chu bible chon lung thim hi thil zo se chunga zo thep na dim set gilo na a su hela hin hi chi kun he thei jin tem ati na hi Daniel Weftel vanoi meeting lopi penati pau chon mihem lung thibi ngai to nau he ichal pang wa hin TV screen bangin hi ta bang hen hung ki ji do pe jing jeng hanang hi le ngai to he koi macha he chal pang kewa khulai lengam po te ati na he di he dingin ka he na he lu khu chal ne iki chowa I khu diu he ati ta na he hita bong chu mi hem lung thim chu he phale kilom nu pulang hloma sungkha oh na dam he nam oh na phat na kampau cha hlomin hi jong le lung thim chu khat he jeng a he ki ne he hita bong mi hem chu he win hita bong I pen kiu lung thim put bang chon tu hin vangama ik che deu e phal pi hanang hile ilungoi di vem ti he thu do len ta he ta na he aijol sabji bazala I cha do da no zo se le lung thimu ke pop se le e ma ding ki gel na ho zo se he oyani kho ai lung thim pu dan ho zo se pum hin vangama che ding hi e phal pi hanang hile ilungoi di vem he chi thu do he na lung thimin na ki don bodin thu do ni na Vangama chun van kilo ni hung pui to tau hanang hile hilai tu ni jana van pa hola hung ho zo se hi ade sadin naum dan bang na lung put bang chun ki khel naum lo hela vangama ko hung pui ding ne hi we hin tiu han lang van til ho chun Emmanuel tol zol van khopi achun Jerusalem kot pi achun in koi su kai jeng han lang nom isa diu negin cha dubam he chu na lung thimu win na don bud ke do win peng tha luwa Krista lung pu jong pulovin chon sit nom na dal hanom de lo thang se na le eng khan na le ama ding bo ki gel na hot na lung thim pu ma hi wangam I chi ding u jong hi e phal pi u hinama jong le e ho ding a wangam hi anop ding na gin cha do hinam chu vangam lo pi chu ngai lu na gam mi thieng te gam hi in lung thim koi khat cha yang ane povin e ho lung put bang hen la to hitalew han van mi thieng te la chun cham jing na lai tau o jing kai tau o na ho ai zon nu le pa te ho hin tiu jong le so ta I cham dan nom deu ka ta san po ne he anop na ding wang the in te iki hot to na mun le iki se sit na mun iki thang sit to na mun chu gam tha dewa I tol to ti na he ding a he na he the mo vem ki khel na yong nei de lo wa hin kho tha yong nei de lo wa I pen piu mi hem lung put banga he vangama chi ding go hi wa hi la so pite ho lung dong ding hi ve pakai yesu in na pen tha ding a he ti hi order a hi pon thupi jong a hi pon hiding a hi ti hil jong le thil a chin chang ki hil chet na a hi
Peng tha lo wa chu van ga ma the hi poi ti a hil chit na hi van ga ma yong chi yong le chun no nom de lo ding a hi ti na hi chol nga ni jingka zu kham kaloi pa khat chu amin chu se da tang ka ting ahung khulai lengen on de du chun hung lo den akham ka hi poi ain tin e golpa towin ka tin to na hoi ta kana pe win in sung mai cham ka bolding kun chaw he ki ka bible chu kalan chuin pathian thu chu in sung ke khop ka bol na ngai na dan ka bolin ka zil khom win la chu ka sawin taw khom win ama hung khulai len je chu ka thu se chu ka tui ma jing tan hiti chun nidang sang chun pum ma khain ka se shot deu tan pathian in mi chon se te e ngai lut o hi chon se lung hei phat hi bin tha phat a hi ti ho tampi ka se tan ama ko ma chun atau tun ni na ma yong chu ka ga ki khop chai u chun in sung la ipathian e pui jing u ve ti la chu gitar to ka sa khom win ka sa zo win ka taw win pakai taw na ka se win amen ka ga ti chun kot pi chu ason hongin agang in thai da na he ajing zu kham na muna chun ti chuna ke hot lut lap mina ka thai lut in ke chun ka ko win khai hung tong ani ne khom di hu chu me chayong don tang e ga tin ui cha buwa ke ko aseu i ma cha hi po na he ahung ki le he mong ta po na he ajing zu kham na mun loi te ho na le kha kap na mun le ka su bi ho na mun a chun aga thai lut ki in tu yin ka zu kham chu to set ka tu in aga ti na he aspikal pawin aga ga lut kha in khai pathian thu in sei pi in short hi katiwal jengin ha sa ka sawal jengin thanei leng windua chu kalen do de he tin aga sei na he heche thu he anu haptani zowa loitani hung hildano he iti ham pathian ho namun wa chaila sa namun athu zil namun ke ho in ha sa ma jing ham iti wai le ami hi na le alung thim put chu pathian thu chu ki kala hian ki banglo a he pathian ko ma taw na man nom na wa chai la sa nom ti mi a hi lo je in ben tha na lung thim tha anei po in hi chi sanga chu zu na thang hoi ta ki sei do na peng za na a numai thang hoi ho to ki koi le kha kap na ho da chun ni thum ke ya ding chu nom ati zon a he pakai ya sun mi ko hi yong la pen tha lo wa hi le pathian ko ma lu the lo ding a he ti a sei na chu lut chu e phal pi na mau zong le i nom lo ding o a hi ati na he ya chu pen tha nei sei mong te ngu le bible in e hil da no he mo la sa no na a sei na hi po in mo alung thim mo phul na a hi po in lungil phat lo na chon se nga na le chon se lung hei na le pathian dei dan banga ama lungput pudinga khan to na chu a he amen hi chi pen tha na chu min anei lo wa hi le pathian gam chu amu lo ding a he tuni hin Nicodemus ta bonga chu pathian na tong pastor evangelist kiti tam ta ho jong hen pen tha na nei lo wa phat iman thei ding a hi ti in akilang na he petal chone veu hite petal chona pakai pa chu kum thum le ake ni sin azuin akoma jing na he athil ki dang bol hoyang amu jin he hi jong le ges mani ho na lung kham na zan chun gimna ta Christian tu ding zan chun Jesu amet zonu chun asangol ho la thawin linglu hu pe wen abol sit naw amu ta chun a khon ma in veitum a seilep thin ai da na he epihomiti wa hile asungila sim tha na chang de lo he na kola za na le minamu na ho lungthima he na ho chun apakai pa chu ane hejinan pathian hing cha pa he ti hoyong cha na hejinan
tui chunga lama zor jong amuzin mi sanga va jong a he in Krista thu sim chu tam ta he na he mi thia kai tholai jong amu in hen la hi chi he na jeng se chun ama sunga chu lungsung ki sim tha na chu ana lung mong lo cha na he pakai sun pen tha na ti chu ana mat ta lo he apakai pa chu numei ang sunga chu ve thum a sei lep ta na he yong le Krista chun Peter nang in tu zan hai akhor ma sang ve thum nei sei lep ding a he ati in ama wang chu na pen tha ting le na kile he ting le converted ti hi peng tha ki sei na chu he ta na he na so pite ho sudat ana pan ding a he Greek pau chun episte 40 a hi in about town kile he hin khu ki khe ki sei na a he sol cha pol jing yong chu ve leo han sa khu na tong min thang ta PhD degree theology min thang ta Gamaliel bula seilin milo pi ta a he hi jong le Damascus dai pa ma vain a sut hu zo chun thiam pu anania ko ma chun hun I chan ge ham khat chu thien thu azil na konin sungil lam sim tha na thagawa pin tha na chu hung chang pat bep siu a he ping tha lo wa pathin na to thei a hen upol den hi thein ping tha lo hi hobung a he din mun len ta tu thei kit in he kidang in he na hobung chi u chu ve vin ping tha be se lo wanoi thila mi fal ta ho chu hau sa deu tham khat nei deu ho chu upa hinom jiu a he yong le got that a he thagau pu na jong nei lo thagau mang tha ho dinga zan khat jong mi li long khalo pathian na tong a hinom ji bin a he hobung te na he sol jong cha na he chon sir kisi dong he na nei lo he la pathian na to na he pakai yesu ni ma chan na gel po na he Hizia chu kipana thu pa na tu pen chu edan chon set na a I thu nung wa he pathian chon set na nei lo wa van ga ma e pui tu diu hi atup chwa hi en Hiji chon set nga na zaw lo wa Christian sa khu I phu he Satan it a khom piu an hi bo win a he khep na hi so ke na he a hem ngan a he ya chu ki pana thu pa thu pi pen le alai mu pen chu lung he na a he gam sung Christian te hin ilhim piu ilam piu thuta hi chon se lung he na to hin pi lew han mi kam thiem hon a seu ka he jin Mizoram mihim sangin mi peng thai ha zat thumin itam zo ve ati bin he chuti chui le gam sung hi nom the ding he yong le chuti cha hi kit pu na he no mong lo kang long la len deu sa te la ki cha deu acha pau chu gilo be sen mi kha chu ka cha pa kha jang hi atam ma e ati na he ole ki pana thu pha zon in an hil chon lung he na thu a hin thang sam sa penin lung he yun van ga manai tai Pentecost ni athakau thi hong thun chon na chon se na ho chul ma the na dingen hong ki le he ki ron ati na he Matthew bung thum chang ge da ye chun lung he to kilomen ga da on pakai su hung lai jong lung he na thu chu a hin thang sam in a he Pentecost ni athakau theng chun nalung he jon chon se su be na dingen Jesu Christa menin na bon chan baptize sang chi un lung he na zaw lo pen tha na le Christian na hi alhem a he amen cross thu gu phon do na kurset hin atu pen chu pen tha na di e ne sa ding hi a he sele pha ki do na Krista le Satan ki ka a ki do na a koilama ipan dingu ham ti hi cross thu mang cha hi ta lang hi ding hi en
Satan chun vana pathian dan adovin pathian dan asai se na he chuji aji pathian thu chun koi hela chon sia chu dan thu su ke a he aje chu dan thu su ke chu chon se da he ati na he Lucifer chun vana ipidan chu hamasu sit chu zanma sapena i sei pau chu pathian dang ne hi en ti chu asu ke a hen chuta le tol na thalo de he ti chu amana su ke ki ne ti chu pakai su na se na he ole chon se lung he na zau lo ven ho hing na om the poi ti hi he diu angai jina he he chi cross to hill zadinga hung ho zo si koma chon set puma hu hing i hi lo ding o hen lung he na zau lo wa hu hing na the lo wa hi ti hi pathianin ki chen ta phung do ding an ei ti vin I chon set pumuwa van gama ei pui diu hi pathian agong ngai po na hi ama wang chu chon set na zau lo wa van gama pui agot a hi pathian thu na ngai thau ti ve sim khwa mu ti ve Matthew bung kha chang som ni le kha 1 2 3 ama nu chu so in tin chapa kha hin ding a hi chu le amin jesu na sa ding ijenemi ti le ama ta chu la mi te chu a chon set puma ahu hing ding a he kasim di hey ama chuna mi te cha chon set pumu wa ahu hing ding a he chon set la akuna ahu do ding ti a hi zoi na he heyong le tu lai Christian tam ta chun chon set hi ho nga thei ta ta a hi poi pathian thu I ho zop thei ta ta a hi poi Yesu I ta sen la phayeng e Minu chunga ka bo khup lain jong ke in ei khi li jong le hu hing ka hi te te ding a hi agim nei the jeng e khat ve Yesu Christa ka ta san ta hi le zungol ve in thi jong leng drug ngol ve in thi jong leng hu hing ka hi tho tho di wa hi atiu hi chu Christa ta san hi thil gi lo bol the ne dia permission banga tu lai pin tha na thui lo hin a tam zon a sei u hi Christa ta san chu thil gi lo yo se bol theina license nei dan a ki ge lo hi be Christa ta san hi lung he na le chon set nga na thu hi jing la ya hi Bible a chun tu lai gam sungu Christian na a hin camping in hung ki le ho hin Jesu ka ta san ka peng tha ta I pi bol jong lang kho ta po dan thu zui ngai ta poi chol nga ni nin angai ta poi he su in lama hin ki le pi ji o hi he chi hin ei ti ya sa ji in kho ka sa ji in ka ha si ji na hi Johnson a kun hu hing sa pawin simuti ve and she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus for he shall save his people with their sin atipun ahe from their sin atizon ahe pathianin hu hing a good now le a pen tha sa deu a good dan chu I chon set pumuwa vana pui to hi hilovin chon set inga sa wa I chon set na wa kuna a la do u a sim tha u in khotha a pi u wa van ga ma cheng the dinga lung thim a ne sa kit dingu hi athil gon chu hi hallelujah cross to gu phon do he thim lo ho chun pen tha na di lo satan chi the hi anil him pi win anaki pa pi win nalam pi ji tho na win he jesu min he hila jesu Christa ming hi mitam ta in thilki dang bol na in misu dam na in mangji jong leo pakai yesun wanoi ki chai ting le jine jun naminin thu ka sei ji wen naminin thil ha ka no da wen namena thilki dang tam ta ka bol lo ham ati ding wa he hela na ho koi na hi bam ti ka he ngai pu we ka ti na lai de he ati na he amina he thil ha yong no do the a hi thowe Jesu me na mi yong su dam the hi hin la chon sit nga na le lung hei na lo
hichi sa khu na chu satan chitu a hi je chun ki chat omen cross mang chalawa hi chu he the poi khokhara pathen thu ka sei lain chapang khat tui bel sunga khilha in ka sei jingin hin sei ki ring ka te a keng lang chung tui la ahung kilat do in alu chu bel sunga chuna ki phum lo din a hai thei ta pon a kap jing tan hichi tui bela chapang khilha chu ama ki hu hing the pon hu do ding ngai cha hi ama hu hing dinga chu ipi bol diu ham atui bel puma chu azon diu ham wai me te hol to thinglang langa azon to ding ham hilove atui puma cha hu hing thelo a he agang ganga tuya kona cha khai do wa bungbua ana hai thei ta pon anu chu akap na sal he jengen in sa paung thai than ipi ti hamati in mi ho chun hu chu a pevin abung bu na khayu vin akam sunga chun hu a pevin achai na chun he chi chapang pa cha akam sunga ko nin tui chu hung pot do in ahung kap do ki ta na hi a thi ka hi sa o hi ta na he tui la a ko na a hu hingu a hi e tui la a ko na hu hing ti chu a tui puma sa jing ti na ham hi ham a hi poi Johnson a ko na hu hing ti hi Johnson to ki kop jing ke ya ki pa ta a la sa alam ti na ham a hi poi so pite ho pakai sun pen than ai hung hilu hi achom be a hi Johnson masang Adam Levin Johnson a bol masang thon hin khu pathian henga chen pi thei ta lung thim nei sa ki ding chu tup a hi in hichi wanoi le se Johnson tui pi a ilha lut nungu wa tui pi puma sa dan ning golowe tui pi la ko na e la do no mo a hi tui pi la ko na la do hi hu hing pu thil tup chu a hi la chu ti chu hi le e ho hin e ho wa Johnson nga thewam thailo Bible a ko nen Rombong segi changsom segi a phat lunggut nawang chu omen thilpha bol do nawang aum ji po na he sola jong he pola eti pa hui sola hi lai chun ana fight a ana tup na sat a he ta sa van gam chi ding chu ana gong nge chon sit nga yong ana gong na san a he song tum chu van langa chun ile sangu win alhun na a kon chun hung khilaki ji na he hita bong ma a chu mi hem hat na a mi hem chon phat na le god na hin chon se hi nga ding igo jibin god zat wa ko ne o samji bin he di na sawam Ethiopia min avun a khel the ya a hilo le lut nu na zem a khel the zem achuti le ngai na a thil se bol jing na hon jong thil pha na bol the ding o he Jeremia bung som la thum chang som ni la thuma Ethiopia mi wam na mu kha ta wam ka classmate te a hi jibin avama ma zengovin kavam wal zenge kavam nom ta poe kango nom tai ati thei pu ne he lunun jong hi ta bunga pol hi ka dei ta poe ka hi na hi ka ki khel nom tai ati jeng thei pu ne he hi ta bunga chu nang le ke jong hi chon si sa hung ping do kelisa sa thang si sa mi hon na lung thim nei sa hung ping do hi bin he chi chu iki khel thelo wo he ki kheling ta bun gong jong lew han chom sa khat bo iki shel thevin iki tim thevin he spring ki son be asei ta bong o hi isot be nom chana chu he hen chu ta le hung do ki ji he iki tim zo ham pe sunga chu kinun nem ta kilo wa he iki tim lo pha no le i he naw cha hung do tho ne he Mehem hin e ma hoa gi ki sem pha thei lo wa he he chi chu lung khamum lai ta cha he thu chi bung som nia chu i pi seyam koi ham ka lung sung ka ki sop theng tan ka chon se na ko nen ka theng tai ti a sei thei ding koi ma hi chu bol thei lo he na chon se chu i pi ham pathian dang theng to ki to lo wa hin khuman hi a hi en chon se chu hi chi dan hi e su ke sa o he ti jan ma sa langa ai sei ta win Sutia hile iti bol diu he ma hon inga thelo ba hile lung he yu na chuti lo le na chi ding he ti hi kidin Matthew bung som le ko chang som ni le nga som ni le go ba chon se yu te yong chu boy hi bin he chu chi za pha do na se yu te kidang ga sabe se jengon
quay hu hình dâu đình ham atibin chuyên Giêsu na mahol cho về in hi chu mi hema dia bol the hi pon pathian ding in izakai a hi the je quay ham hu hình dinga còn sẽ thì quay ham nga thei mi hem tel a quay man inga thei po ve cái man jong ka nga thei po na he chu ti a lung kham ta kaum lai chun sang kha jaku som gup langa chun hi chi ki pana thu pha lo pi ta hin kalung thim cho hen tong khan mi chon phate ko wa hung ka hi pon mi chon se te ko wa ipi ham lung hei sa dinga hung ka hi hallelujah hi chi thu bonga hoi kati ke dingin awang the in he ngày thạ nôm các sở vào lên hè cái mi chọn xếp phật na nấy lâu ngà nôm ngà thề lâu đi ngà hè Christa hung nghe thì cả hết chun kinh nghiệm na thạ cái này ta in Giêsu Christa hi mi chọn xếp te câu tiếng bầu bên ở hung bổ in lung hei sa đi ngà hung ngà hi amen alo pi thề riêng nghe hi Giêsu tu ni ra na hi ia ti lệ Giêsu Christa hi imuwa ikinepi thei dingo ham ti hi thilpoi mo ta he na ve jung jung jeng oti ve ama ta chu pathin a khut jet lama leng hi dingin a choi an tan Israel te chon sit nga sa ding le ngai dam dingin atiki ta na hi ei pui ding bowin a hung pon lung hei sa ding se na hung po in ei ngai dam ding wa hung a hi zo na hi ngai no mum ta hi na ti wam chon sit nga thelo nganom izat mo na mu wam na khut hin tung te mu bo ga mung ka te ma a chon sit nga thailo nga la nga nom i so kai ding o he na ti wam i ti pakai ye son mi chon se ho lung a he sa ham nangal gu khat bo de he atiam e ho nu le pa te chun lalmi len hung kilen vai ge le nangal kat vo bo de he hita bonga chu pathin chon sit nga sa ding a gopo na hi chon se ji kidang ta hi thaguma ki nga sa the an hi po na hi hi ji a chu pakai Yesu jong hen iti mi chon se lung a he sa ham ti bible ko na ni vet yu he ana sim kho mo ti ve rom bung ni chang li ole pathin phat na in na lung he na dinga nang ma na pui chu hellowa na him chọn xét lung hi Bible là atam the zengin peng tha jong tam ta nom tan Pentecost ni in jong iti na pen tha hi wam ti hi ana ve khom ti ve ama sa pen mi to jong nu hi veute hi chinu hi Bible la athu sim atam pu in mun chom chom awang athu sim ki ji na omen a chom la min sei jung jung zeng uti ven phat la so dau ten mi to azon pet amet o he azon lai ta a hidin ka ging chai ti jong hi pol azon pet lai a hin bod o tho he atha set a he hi chi mo she dana chu so nga se li ding a hin ho hil nang i na ti di ham ti a do jeng o he te chon Jesu chun a khut jung chun le se chu a ji in se li ding go lung thim ne ho chu a chom lamin na lo wa chon sit na nei lu hil pen in sap ma sa hen ati ta na he e he so ke bin he hin la chon sit nei lu hil khat cha na om po bin he mi te jong nu chu mu thea a chon sit a ga mu hin tin a zon ga man do ti kitia ki gel ho yong chu ama nu banga chana chon sit ki a the tho bin Jesu chon sit no chu ji do pi so ke tan a zam mangam taw bin he Jesu chon chinu me lung sit ta he a khuto mama in he chino me hin chon sit ya zamang ding a gopo in Jesu kyang bula khup bo a hung kap zo he ta ne he no me so nga la sep ding ki go ho chu ya ta bam koi man themo na chan lo he tam koi man e chan sa ta poi pakai ti na don bodin ke yin jong thim mo ka chan sa poi awum dan chu thim ka chan sa tai ka ngai dam na hi ti na hi hi chi pathin ngai lu na o ngai ta chu hi chi niu lung thim chu a khoi khata na hi
pathian mong mong cha chon sit angai dam tai ti a het chun akipa in hichini a kon chun lungthim tha a hin nei ta in angai dam pa ngai lu na lungthim a chun sem tha ahong hitan khat ve cha adam sungin anun luya chun akile ta po in leng Jesu Christ cross a khat bewa mi jo sin azam san nungu win jong cross agatu ngam a agarhamon a he achi ni chanin angai dam pa Jesu na atong tan a he lunghei na kichi ane na he pathian phat na lungthim a thui zo ji a he zakai mi chon se min thang amin he ho zo sin chon se salo umlo hela Jesu Christan angai dam na he Jesun zakai chung thu se yin tunin hichi ina hin hu hing na thung tai ama jong hi Abraham son a he mang tha te hol do ding a mi hem che pa hi hung a he zakai in kidang asal he na he zakai hung kum thlan nei na ka thun de he ti lai chon akintan e he kamin jong a he ve to o pachin hite jin te he che zakai thu sim Bible la hin tam ta akilang pon athu sim ki ji na bu khat ka sim chon chon sit hi nga ding hi athano ma jin atin a he he yong la nga thei de pon a he paisa de cha na chuna dim kit ji in ne gu ding amu le la kit ding anom kit in he jong le a hin kho cha ke pa mong pu ya tin he lung lai na khat cha nei pon lampia ki to pi ho zo se yong chun mi chon se he ti a ga so ke ji u chun ki pa na khat cha ng nei pon he alung sunga chu Jesu mel munom na amazing a he Nazareth Jesu ti pau hi o mu kano me ati na he ama chun mi chon site yong angai damin hin ko tha pen pha sudamin mi thia kai tho theye o ke yong hi Jesu kom chu hlung thei chu hileng ama hi mu thei chu hileng ka chon sit hoi e nga sa thein te ti alung thimin ana gelin anun chu dang cha kiwa na uma a he chutabang lung thim ama chon si a anaki he jing pa chu Jesu Christa chu ana he chin ma in chu je chon aina aga thung tan a he a chon sit na chu audit a bol pi de ma file hol chu a khul lo de ma ti lai jin he chi in a hin hu hing na a thung tai ama yang hi Abraham son a hi atita na hi chu chi pathian chapa mit ha hoi ta chim ta me chun ngai dam mel pu mit le nun nem ta mela kun le ngai ta akona ngai dam thu in het akon chun zakai lung thim chu hung zun thuta in mi chon se na hin lut khum no men Farisai ho le khazi ho chu ain jong a hin vil do nom lo lai wa hi van leng pa ina hung lu chu kidang a sa in azun tha zo ta in pathian phat na chu lung thim chu asujun gam tan chua kon chun zakai chun lung he na lung thim nei tan pakai ka suma ke khat mi gan thei te ka pe de hi kane gu ho yong a zat lia ka sa ding a he ti in asei do jeng tan a he ahi le pathian ngai dam na chang ho hin asu khil ki deu a phal pi ji a hang phal lo ve mi tu jong nu jong chu en tu ai na dam hi tai tu kal chon se kit ta hi en ati in zakai jeng yong chu pathian khoto na zala ngai dam na thil bol theina chon bol khel kit jeng jing talo ding in hat na pe na hi pathian khoto na le ngai dam na kidang ta hin power hat ta ani jin Jesu Christa ngai lu na mu chen hole cross thil bol theina mu chen ho lung thim ngai lu na hin nei ting ta ule cho lung se na wanga thim chan sa na chun lung thim azo ji a he ta na he Mary thu sim hi Dr. Folala hung lai chun America ka howin wa khun divine service a thu seyin a paule ding in lam kai hon e go ngubin chua pau ka le laya asu se ka het jing ka lung thim khoi khata hin se ing ka ding Mary Magdalene tiu Mary atino hi Bethany khumi a Lazarus te khua amer hoi maman hi chi khuma ma chu Simon aumen hi chi Simon chu Juda te lam kai lo pi ta ahin Jesu Christa thu sim le anol to na thu sim ho
ngai tha in Jerusalem aga chi ji in ahung kile ting le Jesu na to na thu sim ho chu Bethany khuwa report abol ji a hi ai ngai tha ding mi ho hung khom ji a hi be he chi Mary ati nu jong hin Jesu thu sim ya ngai sang ma mai aneu la ya ko nin nu le pa hil na a ko na yong hin tin he chi chung chun chini jing ka Simon ina hunga chu koi ma cha nom pon amel hoi be se yeng sun amu jo sin a vevin ati win Simon in amu ta chun ami hem hi na chung pot do in kot akil khuma asu set ai ta ne he chinu mai nu chu apang thei pu in te chun a zo ta pu in mi hung ding a hi tai ti phat in ano do in na chunga ka thil bol na sei do le ka tha ding na hi ti chu a sei ta na he judanu mai ho chu a thien ta lo wai la sunga se li ding a hi jeng ta win in lam jong ki le ngam lo win khopa ma thai do in o akidang na e sa khu na ho yong hi zo thu jeng a hi sa khu lam kai i pi ti la ka chunga hi ta bang hi a bol no mu ham ti lungthima nei ta na kap ta na he ain lam jong thung ngam ta lo win Magdalene khuwa aga chi ta na he Magdalene khu chu ta san lo mi te khupi a hi ke din athu sei ji da nu chu tu ni nom ta om ding jingle ki thimei the a hi in atiwin hi chi nu mei mel hoi ta khang dong ta amu pharu chun anabo hen hon ta win aman lai ma cha nei lo win pai sa na thum jingin notice zo min thang ta ahum hi do the tan a he hita bang monga ne ding hol chun netin in phat amang ta in amin hello chu chu lai gamma chun khat cha om poi ati wa he amel hoi ji a chu alung thim wang agim the jeng in achang le azak cha in dei pun a he chapan laya Nazareth Jesu thu sim ki sei ho chu anakola alung thima acham jing in a he o Nazareth Jesu ti hi mu kanome ke man la ka chon set ka nga the ta poin ne hol na ajo ne hol na ki da ta mi hem hindan bo ta kalut ta in kaning akital he jeng tai ati in sumla pai chu anga he jeng in a he hinama jong le a him te pu na he chua a se jing na achun alung thim dang cha ke wa lung hei nom hei thei lo chun Nazareth Jesu na chu holdo aguta in mi thu se ya kon chun Bethany khuwa Simon ina Jesu le ase zui hon ena ne khom di wa hi ti ana he in azon jeng ta na he Bethany khuwa Simon chu koi ham amma susip pa chu he akhuluyu adatha khu chu a hi juda te dana chu pasal ho khom na anu mei chi phal a hi pon Jesu la se jui le Pharisai ho a nu mei la azong notizo min thang ta gachi chu thil bol thei lo khat tabang a hi hin la Mary hin a dei pen chu hin khu tha ni a hi Jesu mu nom a hi heti chun aga chi ta in te chun aga lut jeng ta na he pakai Yesu chun mi khat e ngai cha khat set dal hanu ning kitel ta khat cho me ti cho hema ma jeng in a he chutia chinu me ahung lut chon ana koi ngal jeng in Simon le Pharisai dang ho chun kidang sa in ana vevin masanga Magdalene khuwa notice onu chu hilo ham ipieti la pathian chapa hi a hi le itabanu me phalo hi akoma sa jing ham ti in aphun ta bu na he Jesu in aphuna he ru chun Simon thu khar ka do din he mi ni in sumaban mi khan in zanga mi khan in som nga asayu chi chi thon pon hin la ban na pa thon in ngai dam ta in koi ki pa zo ding ana gin cha dam ati na he tam ta ba pa chu ki pa jo lo ding ham ati na hi na sei di e nei na ka hungin ka kyang khat ve be na cho poi ve te hi chi nu mei hung lu da ko ne akapin
ka keng a chop in amit hi in ka keng a chup in asam min azut go in ka keng a chop anga pon hi a chon sin a tam ta ngai dam a hi ji a chu e ngai lut a hi nang in wang hi ta bong hin a bol pon hi nu mai chu ven ka cha na chon sin ngai dam a hi ati nei chon sin ngai dam na thu a het pha chun hi chi nu mai nu lung thi ma hin pathian thil bol the na power hat ta me thagau thiang na to chu ahung thongin thlem na le ki pana na dim ta na hi adam sungin yesu na atong ta na hi pathian chu thang wai han tu ni jan mi chon sing anom nga thei lo jungol ve drak ngol ve ipingol ve hi jong le han nga na thugu cross in e ko mu chu pakai krista mu hi a hi jesu he nga hung hi a hi he chu hi chi krul set of in atup pen chu hi da in nun nei lo ten nun nei the na divin lung hei the lo ten hei the na ding ovin ama jesu krista hi mi chon site lung hei sa dinga hung a hi tu ni jana I hol a hol sunga hi jesu krista chu thagau thianga hi hichimuna hi hokoma jing a hi in koi hi chon sit lung hei nom koi ham chon sit nganom adang cha na het so ke yu a hi na chon sit ni tabonga thu hi jong le nu mei pasal mai jong ve tam ta su khe jong na hi mai the mi to zon na jong hi mai the dan su ke na ja chom chom zulasa khamna theya lob jong na hi mai the a hi jesu krista kom zon hole ama koma hung kitimong mong ho chu cross til bol the na manga a chon sin na wana ngai damin nga the na lung thim tha apen the mana chan sa in men ama chon sin he jing jing jong le pakai chana hai mil pi tan a he ye chun tu ni jan he thagau dang cha hung nau mu vem dang cha ho chunga tui ka hlei ding leigo a chu tui hing chu hung pu do ding a hi ati na hi he chu ama krista hi hin tui chu a hi magdalene khuwa mary le zakai banga hi o leng jesu mu kanome jesu henga chun ka boina ho hi thun sa ding kanome na hi kalung khan na le kapu gi ho zo si choma ko ma chun than leng o ama chun ei hap sa thei te in te o ti lung thim chun na ne ya hi le na hung do a hi chla ya hi na dil su a na hung taw ding chule a chai na a taw na a ka hin chai ding a hi kamang an le lungai na zong ke kata na ri lua e ka swal phul hi i swat so hi min pui thei tu ani pui thei tu ani amen.